may bonus 30% for versus previous 20ml Downy sachet. Bisan iuga sa ating ulan. Downy humot. Bisan tibuok at lawgi sulod. Downy humot. Fresh kaayo sa bonus humot sa Downy. Downy with 30% more na versus previous Downy 20ml sachet. Ay, stinguwan na pod. Sugod na sa manimahong trapo ang akong mga linabhan. Bitaw, hahay, laijud kay baho bisag bago pagilabhan. Grabe. Parihas ta. Giablihan ako ang akong aparador. Boom! Bahong ilok. Murag nakapanimaho dito akong boss ug baho kanina. Kauwaw. Mao, pero akong asawa, dunay hack, ana. Nigamit siya sa Downy with 99.9% antibac tested on representative bacteria. Unya, ang among mga sinina, dunay kahumot sa adlaw bisan sa sulod, gipauga. We, sa sulod lang sa balay? Lagi, ang Downy mo patay sa mga kagaw nga may hinungdan sa baho. Maong bisan uwan, fresh na fresh among mga sinina tibok adlaw. Soft Chimes Fresh Scent Q. Okay, sukad karon mag-downy nako. Di na ko anang manimahong ilok ang ako mga sinina. Tuon lang jud nako, kung mag-Downy ka, dili na jud ka mo balik sa uban. Pilia ang Downy para sa up to 24-hour perfume, humot. I have headache and I have siponots. Pagdu, pwedeng flu. I have body pain and I have sore throat. Pagdu, pwedeng flu. I have lagnat, I have body pain. Pagdu, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Puhata na! Pag Enervon Z+. Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskayang life with energy. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma, nasang kapito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Lights, camera, action! Narito na ang pangmalakasang announcement. Playtime Entertainment is a proud official partner of the 51st Metro Manila Film Festival. Celebrate world-class Filipino talent on the big screen. Suportahan natin ang pelikulang Pilipino sa 51st Metro Manila Film Festival kasama ang Playtime Entertainment. ASC reference number 5432411. Ayaw si Piata pagpaminaw sa balitang yutahon sa Shetty, ang inyong mga kabukiran, inyong kaugmaon, ang among focus, kaugalingong yuta para sa bukas na masagana. Dinhilang sa balitang yutahon sa Shetty, matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 5:30 sa hapon, makita usab sa DYHPR Liman Cebu Facebook page. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug share ang official DAR Facebook, Instagram ug YouTube accounts nga at DarGovPH Official sa Facebook DAR 7 Central Visayas o sa official DAR website www.dar.gov.ph.com. Hatod ka ninyo sa Department of Agrarian Reform. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment. Food's here, guys! And feel the vibe. Best concert ever!
All while staying protected. Pag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Armor up for adventure with Biogenic. This newscast is brought to you by Skillan. Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skillan. Mas mutalab para sa agay, hiyang pa sa heart ug sa bulsa. Straight to the point.